introduce myself. My name is Siva Dianur Melani from the Information System Department. I want to present material here on the theme of software, operating system, and computer. Software. Software is a set of instructions or code that tell a computer or other device how to perform a specific task. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi atau kode yang memberitahu komputer atau perangkat lainnya bagaimana menjalankan tugas tertentu. Software. There are two main categories software. System software. It is the software that is responsible for managing the hardware and providing a platform for the application software. Examples include operation system. Application software. It is a program designed to help users perform specific tasks. Examples include word processor, spreadsheet, and graphic design software. Software atau perangkat lunak memiliki dua kategori. Yang pertama, perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras dan menyediakan platform bagaimana perangkat lunak aplikasi, contohnya, yaitu sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi adalah program yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu, contohnya pengolah kata, spreadsheet, dan perangkat lunak desain grafis. Operating system. An operating system is a type of system software that serves as a link between the user and the computer's hardware. The operating system manages hardware resources such as CPU, memory, and storage devices, and provides an interface for users to interact with the computer. Sistem operasi adalah jenis perangkat lunak sistem yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Sistem operasi mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan serta menyediakan antarmuka bagi si pengguna untuk berinteraksi. Fungsi utama sistem operasi. Yang pertama, proses manajemen. Organize owing process including scheduling and multitasking control. Yang kedua, memory management. Manage memory usage by various applications and ensure memory usage efficiency. Yang pertama, manajemen prosesor. Mengatur proses yang sedang berjalan, termasuk penjadwalan dan pengendalian multitasking. Yang kedua, manajemen memori. Mengelola pengguna memori oleh berbagai aplikasi dan memastikan efisien pengguna memori. Yang ketiga, device management, control and manage hardware such as printers, disks, and network device. Yang keempat, user interface provides a graphical or command line interface that allow user to interact with the system. Yang kelima, security protect system data and resources from unauthorized access. Yang ketiga, manajemen perangkat yang mengontrol dan mengelola perangkat keras seperti printer, disk, dan perangkat jaringan. Yang keempat, ada antarmuka pengguna.
menyediakan antarmuka grafis atau baris perintah yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Yang kelima, keamanan, melindungi data dan sumber daya sistem dari akses yang tidak sah. Operating System examples: Windows, popular among desktop and laptop users. Mac OS, operating system for Apple computers. Linux, it is available in a variety of distributions and is widely used in servers and personal computers. Android dan Android and iOS, operating system for mobile device. Contoh sistem operasi. Yang pertama ada Windows atau yang disebut jendela yang merupakan populer di kalangan pengguna desktop dan laptop. Yang kedua, Mac OS merupakan sistem operasi untuk komputer Apple. Yang ketiga, Linux merupakan distribusi yang digunakan secara luas di server dan komputer pribadi. Yang keempat, Android dan iOS merupakan sistem operasi untuk perangkat seluler. Komputer. A computer is an electronic device that can receive, process, store, and output data. Computers work based on instructions given through software and operating system. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan data. Komputer bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan melalui perangkat lunak dan sistem operasi. Main component of a computer, perangkat keras hardware. Yang pertama, CPU, Central Processing Unit, the computer brain that performs calculation and executes instruction. Yang kedua, RAM, Random Access Memory, temporary memory used to store data and running program. Yang ketiga, storage, a place to store data permanently such as HDDs, hard disk drives, and SSD, solid state drives. Yang keempat, motherboard, the main circuit board that connect all the components. Yang kelima, input device, tools for entering data such as keyboard, and mouse. Yang keenam, output device, tools for extracting data such as monitoring and printer. Jadi kita di sini mempunyai komponen utama komputer. Yang pertama ada CPU, merupakan otak komputer yang melakukan kalkulasi dan menjalankan instruksi. Yang ketiga ada RAM, merupakan memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang berjalan. Yang ketiga ada penyimpanan, tempat untuk menyimpan data secara permanen seperti HDD dan SSD. Yang keempat ada papan induk. Papan induk utama yang menghubungkan semua komponen. Yang kelima ada perangkat input, merupakan alat untuk memasukkan data seperti keyboard dan mouse. Yang terakhir ada perangkat pengeluaran yang berfungsi untuk mengekstrak data seperti monitor dan printer. Software. As explained earlier, software is instruction that allow a computer to perform a variety of tasks. This includes the operating system and application. Main function of computer. Computer have a variety
of functions that make it easier for users in various fields such as data processing, processing data to produce useful information, data storage information over the long term for research, communication, connecting users to a network such as the Internet to exchange information, text automation, execute automated text that speeds up the work process. Software atau perangkat lunak seperti yang dijelaskan sebelumnya, perangkat lunak adalah instruksi yang memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai tugas, termasuk sistem operasi dan aplikasi. Fungsi utama komputer memiliki berbagai macam fungsi yang memudahkan pengguna dalam berbagai bidang seperti yang pertama, pengelola data, proses data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Kedua, penyimpanan data, menyimpan informasi dalam jangka panjang untuk mengakses kembali. Yang ketiga, komunikasi, menghubungkan pengguna melalui jaringan seperti internet untuk bertukar informasi. Yang keempat, otomatisasi tugas, menjalankan tugas otomatis yang mempercepat proses kerja. Type of computers. There are several types of computers based on their size and use. Personal computer (PC) used by individuals for everyday tasks, such as word processing and internet browsing. Laptop, a portable computer that can be taken anywhere. Server, a computer that provides service and resources to other computers on the network. Supercomputer, a computer with high processing power usually used for scientific research and simulation. Embedded computer, a computer that is integrated into another device, such as a hard device or car. Di sini kita mempunyai tipe komputer ya. Beberapa jenis komputer berdasarkan ukuran dan penggunanya. Yang pertama itu ada komputer pribadi atau enggak PC yang digunakan oleh individu untuk tugas sehari-hari seperti pengolah kata dan penjelajahan internet. Terus yang kedua ada laptop, komputer portable yang dapat dibawa ke mana saja. Terus yang ketiga ada server, komputer yang menyediakan layanan dan sumber daya ke komputer lain di jaringan. Terus keempat ada superkomputer, komputer dengan daya proses tinggi, biasanya digunakan untuk penelitian dan simulasi ilmiah. Kelima ada komputer tertanam, komputer yang berinteraksi ke perangkat lain seperti perangkat rumah tangga atau mobil. Okay guys, that's all the material we covered. Is there are any wrong word? Maaf kalau ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.